حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے، چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب دیکھ، ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا، ایک ہے محمد بن ہارون بلخی اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہے، یہ فلان ملک کے، تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں، تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، اور 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مت پوچھ تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان، ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی، رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو، ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا،
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کہہ آیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ جب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو، ماں وہ بچے کی ماں بھیجے نا اب تیرے بیٹے کو سزا دے، کہے گی یا اللہ سخت سزا دے۔ رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا، وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کہ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئیں، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکات کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جان دے، سب دوست یار قریبی سید ہے، صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کریں، ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سیدزادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا،
कोई नई इन्वेस्टमेंट लोग ताने देते हैं ना, पर जेकर यार दे नाम दा मिले मेड़ा ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते हैं लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे। जाग के सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुजदलफा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था आज दर रसूल की हाजिरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाजिरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाजा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो। कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी हो के तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं, और फिर हम मिना में आवाजें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था। हम आवाजें देते रहे, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूं, मैं यार मैं तो क्या नहीं। कहने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहाँ मुबारक है। कहते हैं अरफात में, और मैं तो। कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे। कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में? मैं तो मिल। कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी न खोलां, किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ था, 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ,
रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुजदलफा, अरफात, जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं? बोले इशराक चाश्त पढ़, हज है। दो लोगों की सुलह करा, हज है। उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख, और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा, और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत? फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना, उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है? तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूं। मेरे दोस्त प्रोग्राम बना, तड़प पैदा कर, नीयत पैदा कर, ये ना कहा कर कि हज तो सिर्फ अमीरों का है, गरीब कैसे करे, हज बड़े हैं, करने की तैयारी कर, तू प्रोग्राम बना, मेरा रब तुझे गांव गांव पे, नगर नगर पे, गली गली हज का सवाब देगा, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजर। कुरान मजीद में ना अल्लाह ताला ने कुछ कसमें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तो किसी की कसम नहीं ना उठाता, है ही बेनियाज, लेकिन कुछ कसमें कुरान ने उठाई हैं। उनमें से एक कसम उठाई अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम हो, क्यों व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम हो कि महबूब आप इस शहर में जलवा फरमा है। अल्लाह ने कसम उठाई। हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा ये अज़मतों वाली जगह हैं, इन जगहों को अल्लाह ने शानें अता फरमाई, इनको अल्लाह ने मर्तबे और मकाम अता फरमाए, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। हज नहीं हो रहा इस दफ़ा, दुनिया से ज़्यादा लोग नहीं जा रहे। चाहिए तो ये था कि लोग बड़ा शौक़ पैदा करते, ज़हन के अंदर ख्याल आता कि मैं अपनी तड़प को बढ़ाऊँ, लोग रोते दुआएं मांगते, लेकिन हम कहते हैं खैर साल अगले साल चले जाएंगे। मेरी तो राय ये है कि ये जो इस दफ़ा हज उम्रा कुछ अरसे के लिए नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला हमारी तड़प बढ़ाना चाहता है, ज़ौक़ बढ़े, शौक़ बढ़े, खाना काबा के फ़ज़ाइल पढ़ें, मदीना तैयबा की अज़मत को सोचें, नातें सुने, वो ज़ौक़ जो ख़ास कैफियत है उसको पैदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फ़जीलतें बयान की ना मक्का मुकरमा की और मदीना तैयबा की, उसकी हिकमत भी ये है कि हमारे दिल में शौक़ पैदा हो कि हमने उस जगह जाना है, हमारे दिल में तड़प पैदा हो, ज़ौक़ आए हमें। देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज तुम अपने घर के अंदर पढ़ोगे, एक नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब, लेकिन फरमाया वही नमाज अगर तुम मेरी मस्जिद नबी में आके पढ़ोगे तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा, 50,000 नमाजों का। और मदीने वाले हबीब फरमाने लगे वही नमाज अगर तुमने बैतुल्लाह में आके पढ़ी तो नमाज एक होगी, लेकिन रब तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाए। अब ये फजीलत हुजूर ने बयान की, फजीलत देखें, अल्लाह ताला की रहमतें हर जगह बरसती, यहाँ कब बरसेंगी हमें कोई पता नहीं, तकरीर के वक़्त, खुतबे के वक़्त, नमाज के वक़्त, दुआ कब बरसेंगी नहीं पता, लेकिन खानाए काबा का जो मामला है और वहाँ जो रहमत का मामला है, मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि खुदा की रहमत अगर तुझे इतनी मिल जाए ना कतरे के बराबर भी, तो समझ ले तेरी दुनिया भी बन गई और तेरी आखिरत भी बन गई।
اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا، پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسی رسم رسمی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا ذکر کرتی ہیں۔ کتنی دی؟ 100 کے لگ بھگ، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبر کی نصیحت فرمائی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے۔ باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا، ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ آپ ذرا کسی کے خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں، کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی، برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا، مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے،
दूसरों को अखाड़े में बिछाड़ देने वाला पहलवान नहीं। करीम फरमाते हैं जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। ओ जी मुझे गुस्सा था, मुझे पता ही नहीं चला, तो गुस्सा ही तो एक ऐसी चीज है जिसमें पता चलता है कि आप कितने अक्लमंद हैं। हुजूर फरमाते हैं वो पहलवान है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करे। खिलाफे तबीयत बात हो गई और किसी ने सख्त सुस्त कह दिया और आपके बिल्कुल मुखालिफ राय के किसी ने बात कर दी, तो अब आपको हौसला करना है, सब्र दिखाना है, आपको गौर करना है। लेकिन हमारा मिजाज नहीं होता। सब्र करते हैं सही हम, पर सामने वाला जरा तगड़ा होना चाहिए, फिर तो कमाल का सब्र है कि। और अगर बंदा जरा माड़ा है, गरीब है और उस पे मतलब रोब चल सकता है, तो फिर हम कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुस्सा भी बड़ा सियाना है, ये तगड़े बंदे पे नहीं आता, ये सोच समझ के आता है। तो सब्र अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, करबला में जो जंग हुई है वो असले की जंग थोड़ी थी, फौज की जंग थोड़ी थी। हजारों का मुकाबला 72 से या 100 से क्या मुकाबला होता है। वो तो जंग इस तरह थी कि एक तरफ जुल्म था, दूसरी तरफ सब्र था, और नतीजा ये निकला कि जुल्म हार गया और इमाम अली मकाम का सब्र जीत गया। ये सादी सी बात है। और याद रखिए हमेशा सब्र जीता करता है, सब्र जीतता है। आप में जितना सब्र होगा, कितना को होना चाहिए सब्र। हज़रत सुल्तान वो फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे हैं, दरिया ते डूंगे किन्ने ने। इतना बड़ा दिल होना चाहिए मोमिन का। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, हुजूर इतने ही फरमाया नहीं, ये तो मिसाल दी है समझाने के लिए। दिल दरिया, दरिया जितना चौड़ा और समुद्र जितना गहरा, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मिसाल दी है, वरना फरमाते कौन दिला दिया जाने। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया। हुजूर हद क्या है, फरमाया 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने। ये तो आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। और फिर ऐसे भी नादान है जो अब्बा की भी बर्दाश्त नहीं करते, अम्मा की भी बर्दाश्त। कितना बदनसीब बेटा है जिससे बात करते हुए उसकी माँ कई दफा सोचती है कि कहीं बदतमीजी ना कर दे, बाप सोचता है कि कहीं ये तौहीन ना कर दे। कितना कम नसीब है। क्या उसने दुनिया में कमाया है? तो सब्र, हौसला, बुर्दबारी, तहम्मुल, ये हुजूर की औलादे पाक का सबक है। और फिर इस्तिकामत। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मैं बड़े काम शुरू कीते ने, कोई भी तोड़ नहीं चढ़िया। मैं कहता तुसी एक ही कर देना कभी सही करके। आप बहुत सारे काम करना चाहते थे तो कोई एक भी हो सका, कभी कोई एक करते और करते जरा सही करके तो उसका नतीजा ठीक निकलना। थोड़ी सी ना इस्तिकामत इख्तियार करें। सफर तो करना ही है, किसी वक्त खड्डे भी आ जाते हैं और बेशुमार बारिशें भी आ जाती हैं, किधरे सड़क भी नवी बन रही होती है। कई किस्म के इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है भाई, कई रास्ते में दुश्वार गुजार घाटियां आती हैं। मैंने पहले भी दोस्तों को बताया था, मैं सिंध के सफर पे था तो मोटरवे पे हम चढ़ गए सक्खर से। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि लो भाई अब तो आसानी हो गई, लाहौर तक बिल्कुल रोड साफ है। वो कहने लगा हजरत ये मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा जिस पे नींद आने लग जाती है। वो जो होता है ना, कहीं खड्डा आ गया, कहीं चिमची वाला आ गया, वहां जरा बंदा जागता रहता है। ये मुश्किलात, दुश्वारियां, जहां आपको कुछ थोड़ी मुशक्कत करनी पड़े, वहीं तो इंसान को पता चलता है। तो इस्तिकामत इख्तियार करें। ये क्या बात हुई, जरा किसी की बात सुनी, जिधर की हवा चली उधर के हो गए। उसने ये कहा था तो लिहाजा मैं पूछने आ गया हूँ कि उसने ये कहा था तो उसका ये मतलब निकलता है। कहीं ठहरे तो सही, कहीं इस्तिकामत तो इख्तियार करें, कहीं आप रुकना तो सीखें। कितने तूफान आते हैं, कई परिंदे उड़ जाते हैं, कई टहनियां टूट जाती है, पर दरख्त अपनी जगह छोड़ते वो खड़े रहते हैं। वो कहते हैं तुम परिंदे हो
शजर छोड़ के जा सकते हो, हम शजर हैं, हमें आता नहीं हिजरत करना। परिंदे जाया करें, इस्तकामत, जरा रुके, जरा ठहरे, कोई काम मुस्तकिल करें। जितनी चीजें बंदे को ब्लैकमेल कर सकती हैं ना, वतन से बेवतन हो तो बंदा बड़ा कमजोर हो जाता है बज़ाहिर, बच्चे साथ हो तो कमजोर पड़ जाता है, भूख प्यास हो तो कमजोर पड़ जाता है, फिर किसी का इंतकाल हो जाए घर में तो इंसान कमजोर हो जाता है। वो सारी आजमाइशें जो इंसान को कमजोर करती हैं वो करबला में सारी आई, और इमाम अली मकाम ने किसी की परवाह नहीं की। इमाम मैदान में खड़े रहे। तो ये जो है ना, जरा भी कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, 2 मिनट नहीं लगते लोग राय बदल देते, 1 सेकंड नहीं लगता लोग अपनी तबीयत चेंज कर लेते हैं। तो हक के साथ खड़े हो, थोड़ा डटना सीखें, आजमाइशें आई जाती है, इस्तकामत से इंसान ताकतवर हो जाता है। 5वीं बात, अहले बैते अतहार के घर में जो चीज आपको बहुत कसरत से मिलेगी वो शर्म व हया है। मैं और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, इसमें जिद्दत के नाम पर अब लोगों ने हया छोड़ दी है। मैं तो बहुत कम शादियों पे जाता हूँ, बल्कि यूं समझे कि ना जाने के बराबर ही जाता हूँ। एक तो वक्त ही नहीं मिलता, और दूसरा ये कि जो हालात होते हैं शादियों पे, इल्ला माशाअल्लाह, वो भी बड़े मुनफरद होते हैं। पहले शादियों में शुरू में जाते थे तो मर्दों और औरतों के दरमियान में पर्दा लगा हुआ होता था, मुझसे नाराज ना होना। अब तो बहुत सारी फैमिलियां वो दरमियान में पर्दा भी नहीं लगवाती। अकबर अलाहाबादी कहते हैं, बेपर्दा नजर कल जो आई चंद बीबियां, अकबर जमीन पे गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे बढ़ के कि तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी वो अकल पे मर्दों की पड़ गया, वो पर्दा मर्दों की अकल पे पड़ गया है। शर्म हया ये ना इंसान को हुदूद का पाबंद करती। आपकी जुबान हया वाली हो, लहजा हया वाला हो। बहुत सारे लोग हैं वो बेबाक अंदाजे तकल्लुम रखते हैं, जो मर्जी कह देते हैं, जो तबीयत में आता है बोल देते हैं, जो मिजाज होता है कह देते हैं। वो महसूस ही नहीं करते कि ये जो मैं लतीफा सुना रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही, मेरी शख्सियत का तकाजा नहीं है कि मैं ये कलाम करूँ। तो फिर फरमाया ना कि जब कोई बेहया हो जाए फिर जो मर्जी ये करे। हया इंसान को दायरों में बंद रखती है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ने जिंदगी भर जो पैगाम दिया है वो शर्म हया ही का तो दिया है। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो उम्मत को पैगाम दिया है वो हया ही का तो दिया है। झुकी हुई नजरें और बापर्दा अपने घर के अंदर रहना, बगैर किसी जरूरत और मजबूरी के बाहर न जाना, यही तो पैगाम दिया है। और फिर हमारे यहाँ एक और भी मसला है, लोग समझते हैं कि हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों के साथ है, हालांकि हया का सबसे ज्यादा ताल्लुक तो मर्दों के साथ है। अब भी आप देखिए ये गर्मियों में कितने शार्ट लिबास नौजवानों ने पहनने शुरू कर दी। कितनी को आपकी गर्मी कम होती है मुख्तसर लिबास पहनने से। खुदा के बंदो, कम से कम आप कुछ गौर करें, आप थोड़ी तवज्जो करें, चीजों को समझें। मेरे वालिद साहब मरहूम शुरू में बचपन में हम देखते थे कि वो घर में आते तो तामत पहनी होती तो बनैन पहन लेते, गर्मियों में कुर्ता उतार देते। अब तो खैर एसी लगते हैं घरों में, बड़ी आसानी हो गई है। तो पहले तो पंखा भी सब जगह कम मुयस्सर आता। तो फिर कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि वो ना सोने भी कुर्ते के साथ ही लगे, सोते वक्त भी नहीं उतारते थे। तो उनसे कहा कि आप ये क्या हो गया है आप, मतलब अब तो फरमाने लगे कि वो ना बच्चियां बड़ियां हो गई ने कहा, बेटियां बड़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो क्या महसूस करे, तो मैं नहीं मतलब पसंद नहीं करता।
और फिर बहू ने बेटी ने घर में देखना होता है। और खुदा के बंदो, अपने घर के अंदर अपनी बेटी के मामले में इस बात का लिहाज करना कि बच्ची के सामने मैं अपना कुर्ता ना उतारूं, वो क्या महसूस। और यहाँ ये है कि मंजर ही बड़ा अजीब है। हमने बिल्कुल चीजों को फरामोश कर दिया है। हम जैसे मर्जी बात करें, जो मर्जी है करें, हम समझते ही नहीं। ओ भाई, हया का ताल्लुक तो इंसान के लबो लहजे के साथ होता है, उसकी ज़हनी तरबियत के साथ हया का ताल्लुक होता है। अब मुझे बताइए, सहाबा में खूबसूरत तरीन आदमी है सैयदना उस्मान गनी, खूबसूरत, और फिर ये कि मालदार है, और फिर इस तरह का मामला है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम फरमा है और हुजूर की तामद मुबारक घुटनों से नीचे। हुक्म भी ये है कि नाफ से घुटनों तक मर्द का वजूद ढका हुआ हो। थोड़ी सी पिंडली जो शरन नाजायज नहीं है, थोड़ी सी पिंडली सरकार की तामद हटी हुई थी। हजरत सिद्दीक अकबर आ गए, बैठ गए, जनाब उमर आ गए, बैठ गए, तो हजरत उस्मान, अच्छा मजे की बात ये, हजरत उमर जलाली है और हजरत उस्मान गनी जनाब सिद्दीक अकबर की निस्बत भी नरम मिजाज है, तब नरम तबीयत के, बड़े धीमे और बड़ी नफासत पसंद, इनफिरादियत रखते हैं। तो वो तशरीफ लाए, हाजिर बारगाह हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, करीब ने पूछा कौन है? या रसूलल्लाह उस्मान हूं। फरमाया जरा ठहरना। हुजूर उठे, पहले तामन मुबारक को ठीक किया, पिंडली भी महबूब ने उस पर भी तामन डाल ली, तो आ गए हजरत उस्मान। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, शफकत तो आपकी जनाब सिद्दीक से भी बड़ी है, मर्तबा तो निगाह नबुव्वत में हजरत उस्मान, हजरत उमर का भी बड़ा है, और हजरत उस्मान तो बज़ाहिर बड़े नरम मिजाज है, तो आपने ये अंदाज। तो करीम फरमाने लगे, आयशा उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया कराते। अब मुझे बताएं वो कितना बेहया है जो हजरत उस्मान का भी हया नहीं करता, कितना बेहया है, इनसे फरिश्ते भी। मुश्किलात से घबराया ना करें, ज़हन बना लें कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाएगा। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने। अगर हम ये ज़हन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियां अता फरमाता है। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज भाई याद रखें, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है। यहां तक के हुजूर ने फरमाया, मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। दो बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे, जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद फरमाने लगे, नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई है। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे, जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे।
मालिक का तोहफा समझ कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को ही डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल गौर करना बात पर, 60 साल अलील रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें, आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई, जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा। एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही, किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में, किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता, जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई, बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो कोई बात सुनाना। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती ऐ अल्लाह, तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला, जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती, और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा, तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की, बाहर निकल के आया। हजरत राबिया बसरी आले रहमा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगी पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहनी अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है। कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रोऊं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है। हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا. قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ. اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے. والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا. فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا. میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا. کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا. اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا. کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا تو وہاں جائے گا؟ تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے. کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی. جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے. برہنہ حالت میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا تو انہیں ہی کپڑے پہنائے تھے.
मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? पर मैं जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बेदम शाबारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन। फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर दिक्कत साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालिदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा ज़हरा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालिदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शिश फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे
जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 ना, हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं, जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी हो, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी बिकी, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत कि मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, और जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है, बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़-औक़ात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़-औक़ात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है, इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है, इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए, अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? कहा हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए, दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है। कहा हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम शौक के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं, गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंगदस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे बेदार हो, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा।
अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। ये कायनात की बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसको मुश्किल आई है ना, उसके लिए अल्लाह आसानी भी फरमाए। बहुत बड़ी हकीकत है। क्यों कि कुरान मजीद ने कहा फ़इन्ना मअल उस्रि युसरा, इन्ना मअल उस्रि युसरा, फरमाया बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। ये हकीकत है कुरान की बताई हुई। इसलिए जहां जहां भी मुश्किलात हैं वो समझ लें कि बड़ी जल्दी ये मुश्किलात दरवाजा बनेगी, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने आसानियां नजर आएंगी। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझ पर सख्त मुश्किलात आई, यहाँ तक कि भूख की वजह से, शिद्दत भूख की वजह से मैं ज़मीन पर लेट गया और ज़रा मैं परेशान होने लगा था कि खुद ब खुद मेरी ज़ुबान पर ये आयतें जारी हो गई, फ़इन्ना मअल उस्रि युसरा, इन्ना मअल उस्रि युसरा। फरमाया मैं आयतें पढ़ रहा था, उठ के बैठा, चलने लगा, काम में लग गया, चंद ही दिनों में अल्लाह ने सारी मुश्किलात को आसान फरमा दिया। ये हकीकत है। इस हकीकत को कभी जुटलाना, घुटन जितनी ज्यादा हो हवा फिर उतनी। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जितनी मुश्किलात हैं ये अपने पहलू में आसानियां लेके आया करती। मैं कि इस ज़माने में बड़ी सख्त तकलीफ का शिकार था, तो मेरी वालदा बड़े दबे लफ्ज़ों में कभी कभी माथा चूम कहती, पुत्र अल्लाह ने इन्ना देना है, सांभे ही नहीं जाना। तो वो चले सादे लोगों का जुमला है, और उस जुमले के अंदर अभी भी इतने मामलात हैं ये कंट्रोल के, इंतज़ामात के, मैं वाकई नहीं संभाल सकता। वो कई सारे लोग मिलें तो तब संभाले जाते हैं। भाई हर मुश्किल अपने दामन में आसानी रखती है। डिस्टर्ब ना हो, मेंटली तौर पर परेशान ना हो। जैसे ही मुश्किल आए, कुरान का ये फैसला है कि वो अपने साथ आसानी लेके आएगी। और एक और हकीकत भी अच्छी तरह समझ लें, रिस्क बंदे को तलाश करता है। आपको घर से निकलना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जो जायज नहीं उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, इसलिए कि जो आपका है वो तो आपको ढूंढ रहा है। बस आपने कोई कारोबार शुरू किया नहीं, थोड़ी सी मेहनत की नहीं, तो वो जो आपका रिस्क है ना, वो आपको तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो आप तक पहुंच जाएगा। ये इतनी बड़ी, वो बहुत सारे दोस्त आके कहते मुझे किसी ने कहा तुझे बंदिश कर दिया, तो पहले भी कह चुका हूँ ये हो सकता सही है, अल्लाह ने भेजा था आपकी तरफ और रास्ते में किसी बंदे ने रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? इतनी कमजोर बात कैसे कर सकता? अल्लाह ने भेजा था, बंदे ने बंदिश करा दी, ये कैसे हो सकता है? को बात को समझें, भेजने वाला मालिक है। सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कीमती फरमान, गुर्बत के हाथों परेशान होने वाले और ये कहने वाले कि कई कारोबार शुरू किए हैं, मेरा चलता नहीं, जो कदम आगे रखता हूँ पीछे जाता है, वो ये इस हदीस को ज़रा सुने और अपने ज़हन से इन सारी आजमाइशों को निकालें। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क बंदे को उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत बंदे को तलाश करती है। ये जहाँ भी हो, जिस मकाम पे भी हो, जब वक्त आता है तो मौत पहुँच जाती है ना, तो जब खुदा का इरादा करम होता है तो रिस्क भी पहुँच जाता है। आप मेहनत जारी रखें, कारोबार करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, जो आपका है वो आप तक पहुँच जाएगा। अपनी ज़िंदगी में हकीकत पसंद बने। ये ऐसे ही दूसरों के पैसों पर मौज करने का इरादा तर्क कर दें, किसी और के घर जाके पेट भरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, हकीकत पसंद बने, जो आपका है वो इंशाअल्लाह। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक अनार अल्लाह के बारगाह में किसी गरीब को दिया अनार, तो आप फरमाते थे मुझे इसके बदले 10 आएंगे, चूँकि कुरान कहता है एक के बदले 10। तो दरवाजे पे एक शख्स आए देने के लिए, दिया आपने, तो एक शख्स साहब अनार लेके आए, तो उन्होंने मौला अली शेर खुदा को 10 दिए। आप फरमाने लगे ये नहीं हमारे, कहने लगा आपके हैं, फरमाया हमारे नहीं। कहा आपके हैं, ये ज़रा यकीन का हुस्न देखिए, फरमाया हमारे नहीं।
کہا جناب آپ کے ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہمارے تو آنے تھے 11، چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا۔ اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے اے شیر خدا، آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں، میں 11 ہی لایا تھا، بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا یقین، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں، مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں، نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں، لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے، رزق بارہ اللہ عطا کرے۔ میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا، فلانا ظالم ہو گیا، فلانا جابر ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا، اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں، زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں۔ خیالات کی دنیا، خوابوں کی دنیا، لوگوں پر بھروسہ، بندوں سے امیدیں، مخلوق خدا پر توجہ، اتنے مل جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، فلانا اتنی مہربانی کر دے گا، ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے، اس ساری چیز، یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے۔ آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، زمین پر آئیں۔ کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، حقیقت پسند بنو یار۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت، بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی، میں نے اسے کہا کہ پردہ کر، اللہ سے ڈر۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے۔ کہتے میں نے کہا پردہ کر، اللہ سے ڈر، تو کہنے لگی حضور معاف کرنا، آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا بیٹا کر لو، تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی، پردہ بھی کروں گی، پر ایک بات کرنی ہے، میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں۔ آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں، لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، درویش، صوفی، فقیر، خدا ترس مانتے ہیں، آپ نے ڈھونگ رچایا یا آپ ہیں بھی؟ فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ او بھائیو، حقیقت پسند بنو۔ یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ حقیقت حال پر میں، اللہ مجھے معاف کرے، خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ داخل کر لیں، حفظ کرا دیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 35-40 سال 45 سال عمر ہے، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا، حدیث میں موجود ہے، لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں، نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا۔ اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں، اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ بات درست ہے، پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، ناعاقبت اندیشیاں ہیں، کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں،
کہ یار چھوڑ دیں, آپ حقیقت پسند بنے, حقیقتوں کا سامنا کریں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا, لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی. اس کا لازمی نتیجہ پریشانی, آزمائش, مطالبہ کرنے والوں کی سختی, قرض کے نیچے دبا ہوا انسان, یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا. میرے بھائی, حقیقت پسند بڑھیں. سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ, یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے, کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے, پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے. اس حقیقت کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تمہیں زندگی عطا کی, کچھ نہیں تھے تم, عدم میں تھے, اس نے تمہیں وجود دیا. اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی. اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا, قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا, حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا. تو پھر کیسی عجیب بات ہے, یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود, اس کا حافظہ, اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں, رب رسول کی مرضی کی ہے, تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے. اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی, رزق اللہ کا دیا ہوا, سانسیں اللہ کی دی ہوئی, لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. یہ حقیقت پسندی سے دور بات. جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے, آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی, کیا استعمال کرنے سے خراب ہو. آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے. ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب, اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ. دوسری بات, پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ساری دانائیاں, ساری خوبصورتیاں, سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی. اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں, نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں, تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے, ہو نہیں سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں, سارا حسن, سارا کمال, ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہے. ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں, جتنا مرضی بھاگ لیں, جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں, لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں, اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے. دوسری بات,
जो बड़ी समझने वाली है और गौर करने वाली है, इसी से वाबस्ता कि ये भी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी हैं। सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद अपनी जगह बदल सकता है, सितारे जमीन पर आ सकते हैं, इस जमीन का सारा निजाम बदल सकता है, पर रसूल पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये तयशुदा हकीकत है। आज जो लोग कादियानियों के बारे में, मिर्जाइयों के बारे में अपने दिलों में नरम गोशे पैदा करते हैं और वो रोगन ख्याली का मुजाहरा करते हैं, वो अच्छी तरह समझें कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि रसूल पाक आखिरी नबी है, और इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता? ये तयशुदा हकीकतें। अब हकीकतों को कोई शख्स बदलेगा, वो अपनी अक्ल को गुमराही के रास्ते पर डालेगा, ये हकीकत तय है और कयामत तक तय है। और फरमा गए हैं हादी कि ला नबी अबादी, खुद फरमा दिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद कोई नबी आ सकता। तो इस हकीकत को मेरा ख्याल है हर शख्स को मनोवन तस्लीम कर लेना चाहिए। तीसरी बात, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है, इन हकीकतों के बाद कायनात की, अल्लाह रसूल को मानने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि दुनिया में जो आया है उसे दुनिया छोड़कर जाना है। बहुत अच्छा महल बना ले, बहुत अच्छा घर बना ले, बहुत आसूदा जिंदगी बना ले, जितने जिंदगी के लिए असबाब दरकार है वो सारे जमा कर ले, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस हकीकत का इनकार नहीं कि दुनिया बहरहाल इंसान ने छोड़कर जाना है। बड़े बड़े महल्लात हो या आप कुटिया में रहते हो, बहुत बड़ा बंगला हो या झोंपड़ी में वक्त गुजरता हो, बहरहाल मौत का जायका चखना है। हम हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल आए, मैं जान निकालने आया हूँ, एक तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अर्ज़ की मालिक वो जनाब कलीम ने तो ये किया है, जलाली हैं आप अपनी तबीयत के ताल्लुक से। तो फरमाया उनसे जाके कहिए कि वो बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत इज़राइल अर्ज़ गुजार हुए, अल्लाह के प्यारे कलीम अलैहिस्सलाम आप बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल आपके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने सालों उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत कलीम ने पूछा फिर चले 1000 साल हो गया, फिर कहा हुजूर फिर जाना तो है। तो फिर हज़रत कलीम ने हकीकत पसंदी का सबक दिया, फरमाया अगर जाना है तो फिर आज ही चलते हैं। ओ भाई ये जिंदगी एक दिन हो या 100 साल ये गुजर जाती, दोष पर कमली हो या के शाल गुजर जाती है। चलो घर अमीरों की बहे इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। ये गुजर तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि ये रुकेगी। तो मौत अटल हकीकत है, ला रैब है, बस छोटा सा फर्क है। काफिर कहता है जितनी मौज करनी है दुनिया में कर लो, बाद में फना है। मोमिन कहता है बकाई उस दिन शुरू होनी है जिस दिन कब्र में मदीने वाले की पहली जियारत करनी है। बस सोच में इतना सा फर्क है। हम कहते हैं नुक्ताए आगाज वो दिन है जिस दिन कब्र में जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। मोमिन अपनी जिंदगी को मुरत्तब करता है, वो समझता है यहाँ मुझे अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना है, अपने मालिक करीम के हुजूर सजदा रेज रहकर, सरनगू रहकर वक्त गुजारना, और फिर कयामत के दिन अल्लाह का फजल और उसका करम मुझे नसीब हो जाएगा। मौत अटल हकीक। मैं आपसे अर्ज करूं, कोई नहीं तैयारी करते लोग मौत की। जितनी मेहनत है सिर्फ जीने के लिए, जितनी जद्दोजहद है सिर्फ जिंदगी गुजार देगी।
जितना वक्त है सिर्फ 60-70 साल के लिए। हमारा और सहाबा का फर्क ये था कि वो जितनी मेहनत करते थे वो मरने के लिए करते थे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम जीने के लिए कर रहे हैं। हमें हर सूरत जीने के असबाब जमा करने, और उनका ख्याल ये था कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, रहने वाली भी है। आखिरत के अकाउंट को मजबूत रखते थे, वहाँ नेकियां हर रोज जमा कराते थे। कब्र की वो 2 फुट की जगह, उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो जिंदगी में गुनाहों से, ऐबों से, जुर्मों से, नाफरमानियों से बचते थे। सारी जद्दोजहद जीने के लिए की, और फिर हाल ये हुआ कि दुनिया से जाते वक्त वसीयतें शुरू कर दी। पुत्र इतने 1000 रुपये फलां जगह खिरात कर देना, इतने लाख फलाने को दे देना। और भाई साहब जितने आपने ज़िंदगी में दिए हैं बच्चों ने भी उतने ही देने हैं। आप फिक्र न करें, जितनी आपने अपने अब्बा जी के लिए दुआएं की हैं उससे थोड़ी कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने उम्र भर दुनियादारी के लिए कोशिश की तो नतीजा सामने है। इधर आंखें बंद होती हैं, उधर बेटे एक दूसरे पे केस करा देते हैं। ये प्लाट तो अब्बा जी मुझे कह गए थे, यहाँ तो कच्चा रुका मेरे पास भी है, यहाँ तो 3 आदमियों से पूछ ले वो मेरे नाम थे। फितने, फसादात, लड़ाइयाँ और दंगे। खुदा रहा इस हकीकत को समझ क्यों नहीं लेते कि दुनिया छोड़ के जाना? इस नजरिए को भांप क्यों नहीं लेते कि थोड़े दिनों के लिए आए? ये ज़हन हमारा बन क्यों नहीं जाता? रसूल करीम ने सहाबी का कंधा पकड़ के हिला के कहा था, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो या रसूलल्लाह हुक्म फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन व आबिरुन सबील कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकत पसंद रहना, दुनिया में यूं वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर गुजारते, राहगीरों की तरह जीना। ओ भाई सुबह से शाम तक कोई तो कोशिश करो, दुनिया छोड़ के जानी है, मर जाना है। हमसे ज्यादा बुलंद पाया लोग गुजरे, हमसे पहले जितने थे सारे बुलंद दर्जात के थे। माली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, अकली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, सरमाया ज्यादा था गुजर गए, इल्म ज्यादा था गुजर गए, फहम ज्यादा था गुजर गए, हिकमत ज्यादा जानते थे गुजर गए, दानाई ज्यादा जानते थे गुजर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर चलिए अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम अजल लाया। तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मालिक कोई खलील भी अपने खलील के लिए पैगाम अजल भेजता है? तो मालिक ने फरमाया, कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? तो मिलने के लिए बुलाया है तो आइए ना। और इसकी मालिक को पैगाम कभी पहले आ जाता तो तैयारी कर लेते। तो कहा, इब्राहीम तंदुरुस्त जिस्म में जिस दिन पहला दर्द हुआ था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था। स्याह बालों में जिस दिन सफेद बाल चमके थे तो पैगाम भेजा तो था। जिस दिन सीधी कमर दर्द से थोड़ी झुकने लगी थी तो पैगाम भेजा तो था। ये पैगाम तो यके बाद दीगरे आते रहे, आए पैगाम आए। कभी दादा की चारपाई को कंधा दिया, कभी दादी की चारपाई को कंधा दिया, कभी रिश्तेदारों के जनाजे पड़े, कभी माँ बाप के जनाजों को कंधे दिए। वक्त तो सारे देखे, लेकिन क्या ख्याल था सिर्फ उन्होंने दुनिया छोड़नी थी। हमारा यहाँ पक्का इरादा है, बहानेबाजी करते हैं हम लोग। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी पैदाइश से पहले दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे पला नहीं करते, उनके यहाँ रिस्क नहीं आया करता। आप जायज नाजायज इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। खुदारा इस हकीकत को समझना, ऐसे ही हकीकत पसंदी से दूर ना हो जाना। मौत हर वक्त तलाश करती है, ढूंढ लेती है, एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, फिर जाना है और बहरहाल जाना है। भूल जाते हैं लोग, नई दोस्तियां बना लेते हैं लोग,
नए ताल्लुकात बना लेते हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाद लोग दूसरों को कबूल करना शुरू कर लेते हैं। मैं कब्रिस्तान जाया करता था तो पहले कब्रों के पीछे ज़्यादातर यही लिखा होता था आखिरी आराम का। तो कुछ अर्सा पहले चंद साल हुए मैं कब्रिस्तान गया तो एक कब्र के कतबे की बैक साइड पे लिखा था मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वहम था मेरा कि मैं बड़ा अहम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने कहा है मैं अहम था? कोई भी नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भाई इस हकीकत को समझो, जाना है और बहरहाल जाना है और दुनिया को बहरहाल छोड़ना। हकीकत पसंद बने। और ये जो सहारे हमने लिए हुए हैं जानबूझकर झूठ के और डांग टपाओ पॉलिसी के, देखी जाएगी बस ठीक हो जाना है बस थोड़ा, या इससे बाहर आ जाए। अब कितनी को देर, कितना को बचपना, कितना को लड़कपन, कितने को शुगल, कितना को तस्वीरों की दुनिया की जिंदगी, कितना को ख्वाब। मैं एक दोस्त शिकवा करने लगे, कहने लगे थोड़ा सा उलझ गया था, उम्मीद थी मुझे ढेर सारे दोस्त आ जाएंगे और मेरी इस परेशानी में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा इस परेशानी से। तो मैंने कहा ये तो ख्वाबों की जिंदगी है। जितने लोगों के साथ आप जिंदगी में खड़े हुए उतनों ने आपके साथ खड़े होना था। आप खुद अंदाजा कर लें। हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जब हमें कोई काम बताता है तो सेम सूरत हाल दुनिया की है। हम हकीकत पसंद नहीं, कहानियों की दुनिया में जिंदा है, रंगों की दुनिया में जिंदा है, तस्वीरों की दुनिया में जिंदा है, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में जिंदा है, स्टेटस की दुनिया में जिंदा है। हकीकत कुछ और है, अफसाना कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, दिन का उजाला कुछ और है। मेरे भाई सफर घर बैठ के मैप पर मापना और है और सवारी पर बैठकर वो मंजिलें तय करना कुछ और है। याद रखना, घर बैठकर ये कहना कि मैं आया ये और है, और जब पाँव में आंवले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं और जब जहन चकराने लगे और गाड़ियों में बैठते नजरें घूमने लगे तो उस वक़्त मंजिलों का तायुन करना ये कुछ और है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अपनी जिंदगी में हकीकत पसंद बने। कम से कम मैं, कम से कम आप, हम तो इतना सोचें कि यार बस जो असल है उस पर रहें, असल से आगे बढ़ने की कोशिश न करें, वरना फिर जिंदगी हवाओं की नज़र हो जाएगी। ख्वाबों में जीने की ज़रूरत नहीं है। आप आँख खोलें, बेदार हों और बेदारी में ज़िंदगी गुजारें। आपको लुत्फ़ आएगा कि जो आप हैं वही आप कर रहे हैं। मैं अल्लाह के हुजूर बड़े दर्द दिल से आज अर्ज़ गुज़ार हूँ, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान वालों को अल्लाह हकीकत पसंद कर दे, मेहनत का आदी कर दे, किरदारो अमल को ठीक करने वाला कर दे, आसानी वाला कर दे, शौरी ज़िंदगी गुजारने वाला कर दे। गुफ्तगू करना, बात करना, लोगों का इतना ये ख़तरनाक मिजाज है। एक जुमला कह के लोग साइड पे हो जाते हैं, बंदा बेचारा सारी रात तड़पता रहता है। एक फिक्रे का तबसरा करके लोग कोने में छुप जाते हैं और किसी आदमी के लिए वो उसे सूली पे लटका जाते हैं। अपनी ज़ुबान के तीरों से लोग परेशान करते हैं। पहले तो अल्लाह से ये माफ़ी मांगें कि रब इस जुर्म से हमें महफूज फरमाए। कोशिश करें कि आप उस जगह से बचें जहां बातें हो रही हों, तो फटाफट उसका हिस्सा बनने की कोशिश न करें, बल्कि आपके पास जब तक कोई शरई सबूत नहीं है तब तक आप उस बात का हिस्सा न बने। हमारे यहाँ बात हो रही होती है तो दो चार बंदे दौड़ के ना अपना भी हिस्सा डालते हैं। बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करूँगा, बात लंबी होती तब है जब कोई बंदा दरमियान में कह देता है ना, नहीं तुझे तो थोड़ा पता है, थोड़ा मैं भी करता हूँ। वो कई दफ़ा वादा माफ गवाह बन जाता है, जाके दूसरों को खबर करता है उसने ये कहा है। हालांकि बंदा उससे पूछे कि अगर उन्होंने कहा था तो तू इतना सज्जन था तो वहाँ जवाब दे के क्यों नहीं आया? तुझे चाहिए था वहीं जवाब देता, वहीं जाके जवाब दे देता।
اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا ان دونوں میں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا، تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا، تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے۔ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی۔ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ۔ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس۔ بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھیں ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک
बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर, तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना, तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मज़ा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज़्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, और भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना, तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब व सुन्नत में मिलती है, उस पर ज़रूर गौर करें। तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाज़ा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सब के सामने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियाँ दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूँगा। इसलिए कि हर बंदे की बात उसके ज़र्फ़ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज़्ज़त और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहाँ तोहमत लग सकती है उस जगह से बचें। जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाज़त मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूँ। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ़ देता है, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसे कत्ल कर दूँ। अब वो चूँकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त चाहिए, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचें जहाँ तोहमत लग सकती है, जहाँ बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दूँगा तो लोग कहेंगे कि वह अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू, लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं। तोहमत वाली जगह से, बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्ला शरीफ,
اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا۔ وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے۔
लोग तो यहाँ से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है? फरमाने लगे आप फ़र्ज़ों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाएं और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज़ उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज़, हम ना कुछ बदगुमानियाँ लोगों के अंदर लोग डालते हैं। हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में जब से सियासी फ़िरकावारियत शुरू हुई है, सियासी, हमारी कौम का मिजाज इतनी बुरी तरह ख़राब किया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो बड़े संजीदा पढ़े लिखे, उनकी गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ के बारे में इतनी लूज़ कर दी गई है, इतनी कमज़ोर कर दी गई, इतनी खौफनाक कर दी गई है कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ था। ये मिजाज जो लोगों को दिया जा रहा है, कौमें अपने अखलाक के तौर पर ज़िंदा रहती हैं। बद इखलाकियाँ कभी भी इंसानों को ऊंचा कर सकती, पीछे रह जाते हैं लोग। तहजीब किसी सोसाइटी का हुस्न होता है, और अगर एक सियासी मुखालिफ के लिए आपका ये वाला मिजाज बन जाए, अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा लें, ये दुरुस्त नहीं है। अखलाकी रवैये मैं कहूँगा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है वो 100% रखे जो उसकी समझ में आती है, लेकिन अपने इखलाकी मिजाज को कभी कमज़ोर ना होने दें, इखलाकी रवैया कभी कमज़ोर ना होने दें। ये कैसे हो सकता है? देखें, अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वो वही बातें कर सकते थे जो उनके मिजाज की थी, जो आज तक लोग किसी भी दीनदार के बारे में करते हैं। तो उन्होंने वही बातें आके की थी जनाब अबू तालिब के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर माज़अल्लाह इनको दौलत चाहिए तो हम देते हैं। बड़े से बड़े मुखलिस आदमी पर आज लोग दावा नहीं करते कि दौलत के लिए लगा हुआ है। उन्होंने कहा दौलत चाहिए तो देते हैं, अगर किसी खातून से निकाह करना चाहते हैं तो करा देते हैं, सरदारी चाहिए तो दे देते हैं। अब ये सोच ही इतनी है, इससे आगे जाती नहीं। वो माज़अल्लाह हुजूर के बारे में और भी बातें करते, ये शायर हैं, ये जादूगर हैं, ये फलां हैं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया, कभी नहीं किया। अबू जाल शराब पीता था, लेकिन हुजूर ने कभी सोसाइटी में ये बात लोगों के सामने बयान नहीं की। वो लोगों के पैसे दबा लेता था, कई जगहों पे हुजूर ने पैसे निकलवा के दिए, लेकिन जगह जगह गली गली खड़े होके हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये इस तरह का है। आप अपने मुखालिफिन के बारे में ज़रूर क्लेम करें, सबूत के साथ ज़रूर बात करें, ये ज़रूरी है, लेकिन आपका रवैया इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि लोग समझें कि ये कौम तो इखलाक से हट गई है। आप इख्तलाफ करें, लेकिन इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं। उस अदब के दायरे के अंदर रह के सहाबा के बीच भी राय का इख्तलाफ हो जाता था, हो जाता है, हो जाया करता है। हुजूर उस इख्तलाफ को कबूल करते, भाई हो जाता है राय का इख्तलाफ अपनों में, लेकिन उसके अंदर इंसान तौहीन पे उतर आए, उसका लहजा इस तरह का हो जाए जिस तरह की बाजारी गुफ्तगू की जाती है, तो महसूस होता है कि ये तरबियत का फुकदान है। ये लहजे बावकार लोगों के नहीं हुआ करते। लहजे को कभी बुरा ना होने दें, अंदाज को लोग आपको छेड़ेंगे, अपनी जगह पे खींच के लाने की कोशिश करेंगे, बड़ा कुछ लोग करेंगे, लेकिन आप अपनी जगह से आप तब्दील नहीं होंगे। आप कहेंगे यार मेरा एक मेयार है, मेरी एक हैसियत है, मैं अपनी हैसियत छोड़ सकता, मैं अपनी हैसियत नहीं छोड़ सकता। हर बंदे को आप डिस्कस करेंगे। तो तोहमत वाली जगह से ज़रूर बचें, बदगुमानी से ज़रूर बचें, लेकिन हर शख्स को उसके मेयार के मुताबिक उतर का जवाब देना, ये बावकार लोगों का स्टेटस नहीं होता। वो कहते हैं जा बात कर, जाके तू कौन होता है, तेरी बात करें अब हम, हर शख्स के मुंह लगे, ये कैसे हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, सही बुखारी में मौजूद है, आपकी अहलिया हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ थी। रात का वक्त था, हुजूर गुजर रहे थे, तो सहाबा कुछ खड़े थे, तो हुजूर ने एक को बुला के कहा कि ये मेरी बीवी है, सफ़िया है। अर्ज़ करने लगे हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं कोई आपके बारे में बदगुमानी करता। तो हुजूर ने जवाब में क्या कहा, महबूब फरमाने लगे जिस तरह रगों में खून गर्दश करता है ना, शैतान भी इसी तरह ही गर्दश करता है। गोया हुजूर बता रहे हैं किसी वक्त भी बदगुमानी पैदा कर देता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी अहलिया के साथ जा रहा हूँ, मेरी बीवी है,
اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی, ٹانگیں پتلی تھیں. وہ درخت پہ چڑھے, ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا, تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے. معاذ اللہ, دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں, کیا انداز ہے. اب حضور بیٹھے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی, پنڈلیاں واقعی پتلی تھیں. اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا. جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں, تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا, ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی. حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے, نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو, تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا, قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا, پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے. یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی, جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں. بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں, کام کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.